Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala sabata alam nas maqala sabata alam kala ta'lamu ni'mal yakin tarawna ya'im wala ta'lamu yakin sumala tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lan ada tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran. Bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, cek pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin jangan kamu rayu melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngene, kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngrasa saleh, tambah ngrasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong saleh kok orientasine akhirat malah donya. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantes kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantes kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya saleh, orientasinya akhirat, tapi nak donya kudu entuk paling. Lalu salehmu atas nama apa? Ning dinggon wong saleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong saleh-saleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangoni 2 juta, kula ya ora tersinggung wong barang donya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku ulama opo? Iku duti PHK ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek ngomong tok lok ngene nggih ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek duwe? Lah golek duwe ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok no Habib Syekh iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu.
Ini kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala ta'ron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud tuh bolak-balik, wong traweh tok sujude ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan tarawih ku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kula nak tarawih seneng makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngotang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sampeyan. Iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi asampeyan tak kok pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari bawe takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana-ana nak tarawih takok, sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Wong kula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kalau nanti saya ora tau ngimami tarawih. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe delengkas yo mati. Bang sale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu merung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mulane masyhur Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi sumpah terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok sumpah bar ketok sumpah diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iku piye itu. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean.
Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis, gurine bodoh, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko, arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyawaman gitu, nyawaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kayo. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam, tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Mak. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf, siapa sing tukang nggawa Raja Bilqis itu? Asif bin Barkhiyah model kilat ya. Nah, kula wonten yo ora tau iku piye karepe iku piye. Tapi yo coba kritik saya wis ora. Sawise dikomentari wong akeh, 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? Pitu dibagi, kan 20 rakaat dibagi pitu. Hah? 2 koma ya? Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? 1 menit terus. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seweru, 200 rakaat, 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik, podo pahame, podo soleh diame, no? Bar dosa wenang bar solat. Mergo kaya wis istirahat, wa qurratu aini fi sholat. Oh, iku yo keren, no? Yo nek sahabat iseng jajal mektoni sinten salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini. Sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat. Ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nekdir kula nikmati kesolehan. Gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur. Sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Tur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang kowe, aku tahu. Aku tahu salat ran jarak itu dadi 100 rakaat. Pokoke sementing wis tahu. Lala rapati 1000 makomera sampai sampun. Tapi kan tahu. Mesti tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 2 rakaat. Kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Baleninnya ya iso kudu harus isek, kudu beronto ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud. Itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong, baduke ana cap sujud ta ora?
Mesti ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah bathuk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Ya sajadah to, misale sujude suwilan nek sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap gitu. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah, kok mbok mester bareng. Oh, watu bareng. Wong hasud iku. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok batu era nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau arang-arang sholat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sama ndelok teng kene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis prowencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku sing inventarisir ra tak tampa, yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi, ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, hanya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era tidak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mbek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda tidak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka waj'i wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sumsumku, wa asbi ya bangsa sumsum, wa pokoke bangsa ngono, wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe.
sujud traweh kok mau taltul iku cara ditok iku ya orang ben ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mau kena ere tok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno iki lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin ngono. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit ngono, maling kena ere tok. Engko kena ene tok. Dadi pas ki matur pengiran, kula nate sujud Gusti, ndi tulisane? Kan gak nempel. Tapi nak sujudnya iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syaratnya sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir, tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca subhanallah ping 3 terus donga supaya ra mlebu neraka suwe-suwe tapi wis pokoke donga terus ditarik, tertulis Ruhin kan jelas. Tapi nak sret kena ere tok, atau sret kena ene tok. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nate sujud. Ndi buktine?" Er tok ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae yo ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lam sale do suwi yo keberatan kula lan. Tenak teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nak teng Blitar ape kula jajal. Kalau pacar Mas menika ya ape melo. Jajal. Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita ora fitnah ya. Kalau tahe tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kula nate derek bar saiki. Kok ape husnudzon malah mbok warai ya.